Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa di mana saja berada dan dalam keadaan apapun. Takwa dalam artian kita melaksanakan perintah dari Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah sampai akhir hayat. Sebab iman dan takwa ini kalau kita tidak upayakan, kalau tidak kita tingkat, tentunya akan mengalami kemerosotan dan hilang dalam dada kita masing-masing. Kalau sudah hilang dalam dada kita masing-masing, tentunya akan melahirkan suatu pidana, maksiat, dosa dikarenakan tidak adanya iman dan takwa. Oleh karena itu, jamaah rahimahullah, mari kita tingkatkan iman takwa di mana saja berada. Allah telah berfirman, Inna akramakum inda asqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa, yang mulia di dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, kita hidup di dunia ini tentunya harus melakukan perbuatan kebaikan. Allah telah berfirman, in asantum asantum fi anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa yang berbuat kebaikan di muka bumi ini, tentunya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan di muka bumi ini, tentunya kejahatan itu akan kembali kepada kita. Oleh karena itu, mari mumpung kita masih hidup di dunia, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa saja yang kita berbuat dengan tenaga, dengan harta, dengan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, itulah kebaikan-kebaikan. Kalau kita sudah berbuat kebaikan, tentunya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sidang Jumat rahimahullah, Rasulullah telah mengatakan khairun nas anfa'un nas. Yang dikatakan orang baik itu ialah orang yang bermanfaat kepada orang lain, berbuat baik, bermanfaat kepada orang lain. Itulah yang dikatakan orang baik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan kebaikan dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan proses kita, kerjaan kita. Mari kita berbuat baik. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, di dunia inilah tempatnya kita berbuat baik. Ad-dunya masra'ul akhirah. Dunia ini tempatnya untuk berbuat kebaikan. Wa qul ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rahimahullah, kita harus sadar sekarang kita hidup di dunia. Sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan pindah ke alam kubur. Setelah pindah alam kubur, tentunya kita akan mengalami fase di sirat, di jembatan, di padang mahsyar, dan di akhirat, yaitu di surga maupun di neraka. Itulah fase-fase yang kita alami. Oleh karena itu kita sadar bahwa di dunia inilah tempatnya kita menanam kebaikan. Ad-dunya masra'ul akhirah. Dunia ini tempatnya
untuk menanam kebajikan, kebagusan, kebaikan. Mumpung kita masih ada di dunia, mari kita selalu berupaya sekuat tenaga untuk menanam kebajikan, kebaikan, kebagusan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita hidup di dunia tidak berbuat kebaikan, tidak menanam kebaikan, dan bahkan berbuat kejahatan. Alangkah ruginya nanti hidupnya di alam kubur, di sirat, di padang mahsyar, di mizan, di akhirat ini. Itulah kerugian yang sebenarnya kehidupan di akhirat. Kerugian yang betul-betul sebenarnya kerugian nantinya di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sekali lagi mari kehidupan ini pasti berakhir dengan kematian, bahwa kematian sudah dicatat di lauh mahfuz 50.000 tahun sebelum kita dihidupkan sudah ada yang namanya kematian. Mudah-mudahan kita semuanya sewaktu-waktu dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya dan amal-amal kebaikan diterima oleh Allah, dan kita dimasukkan surganya Allah yang kekal abadi khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tuwal ahbar akhlis. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon dirapatkan diteruskan saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil kulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbatanna fil khutama wa ma adraka mal khutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadatun fi ammatin
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف سنة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Astagfirullahaladzim 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'matika fi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana fil lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma yassir lana umurana wasilni. Allahumma maqama syida rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama. Rabbi hab lana salihin. Rabbi hab lana salihin. Rabbi hab lana salihin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana warzuqna bil iman wa la taj'alna fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi firli wa li warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lana dhunubana
ولمن يرحمهما كما ربنا صغيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار اللهم إنا حق وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب قلبي على دينك يا مقلب القلوب قلبي على دينك يا مقلب القلوب قلبي على دينك اللهم اجعلنا بالإيمان كامل اللهم اجعلنا بالإيمان كامل اللهم اجعلنا بالإيمان كامل وبجعل المشورات ومن كل الربنا ربنا إننا آمنا لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أستغفر الله إنه كان غفارا اللهم أعني على ذكرك وحسن عبادتك حسبي من سؤال ilmu بحاجتي ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ربي إني معك فكاسر اللهم يسر لنا أمورنا وسرني اللهم أنت وسيدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا سيدنا محمدنا يا كافي يا ولي فتح يا رزاق يا كافي يا ولي فتح يا رزاق يا كافي يا ولي فتح يا رزاق ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Mohon disampaikan. Pondok nih kan. Mas Riz, kotaknya ya. Anggota dong.